ابھی اس وقت ہم لوگ حدیبیہ کے مقام پر کھڑے ہیں۔ تو 6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے نہیں آ سکے تھے۔ 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ آئے ہوئے ہیں اور آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یہاں پر آ کر آپ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے۔ یہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا حدیبیہ۔ یہ افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہیں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ یہ جو بیعت ہوئی یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی۔ شاہ امم پیغمبر خاتم میرے آقا تم، میرے آقا تم، شاہ امم پیغمبر خاتم میرے آقا تم، میرے آقا تم، شاہ امم پیغمبر خاتم میرے آقا تم، میرے آقا تم، شاہ امم پیغمبر خاتم میرے آقا تم، رحمت کی موجوں کا سرگم میرے آقا تم، میرے آقا تم، رحمت کی موجوں کا سرگم میرے آقا تم، میرے آقا تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین۔ درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اس وقت ہم لوگ حدیبیہ کے مقام پر کھڑے ہیں۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے جب دین حق کے پرچم کو بلند کیا تو سارا جہان آپ کا دشمن بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مضبوط سہارے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب۔ نبوت کے 10ویں سال دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف دکھ درد بھرا سفر رہا۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے دنوں میں یثرب، جو مدینہ اس وقت یثرب کہلایا کرتا تھا، وہاں کے 6 نوجوان ملے، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر نبوت کے 12ویں سال آئے، پھر نبوت کے 13ویں سال آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر کو جو آپ نے ہجرت فرمائی، پہلی ہجرت کی تاریخ تھی، ہجرت کا 2واں مہینہ تھا اور ہجرت کا پہلا سال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد میں آپ نے ریاست مدینہ کی تشکیل دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی مکہ کے کفار و مشرکین نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ کبھی غزوہ بدر کی شکل میں، کبھی غزوہ احد کی شکل میں، کبھی غزوہ خندق کی شکل میں۔ ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک 8 سالوں میں 10 جنگیں لڑی اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں الگ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں سے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سے لے کر تو 6 سال تک، مطلب کہ یہاں سے جب ہجرت کیے تو 6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے نہیں آ سکے تھے۔ 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ آئے ہوئے ہیں اور آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یوں بھی نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے اشارہ دے دیا گیا کہ آپ مکہ جائیں اور عمرہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خواب کا ذکر صحابہ کرام سے کیا تو اکثر صحابہ کرام کا وطن تو مکہ مکرمہ ہی تھا، اکثر صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے ہی مدینہ گئے تھے۔ اب ہر انسان کے دل میں فطری طور پر اپنے وطن کے لیے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اور وطن بھی جب خانہ کعبہ والا وطن ہو تو جذبات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے خواب کا ذکر صحابہ کرام سے کیا تو برسوں سے سوئی ہوئی تمنا دل میں جاگ اٹھی، جو جذبات انگڑائیاں لے رہے تھے پرجوش ہو گئے، اور صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی مکہ چلا جائے اور عمرہ کیا جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں 1 ذی القعدہ بروز پیر کو 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حالت احرام میں تھے، عمرہ کے لیے آ رہے تھے۔ راستے میں خبر موصول ہوئی کہ خالد بن ولید جو اس وقت ایمان قبول نہیں کیے تھے،
अपने 200 शहसवारों के साथ आपका रास्ता रोकने के लिए निकले। तो जब आपको यह खबर मौसूल हुई तो आपने क्या किया, मक्के का जो रेगुलर चलने वाला रास्ता था, जो मारूफ रास्ता था, उसको छोड़कर गैर मारूफ रास्ते से आप मक्का की तरफ बढ़ने लगे। जो रेगुलर चलने वाला रास्ता था उसको छोड़ दिया आपने और गैर मारूफ रास्ते से आप मक्का की तरफ बढ़ने लगे। और यहाँ पर आकर आपने हुदैबिया के मकाम पर आप रुके, यहाँ पर आकर पड़ाव डाला। यहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं का नाम था हुदैबिया। अरब के अंदर कुओं के नाम से इलाकों के नाम मशहूर हुए, इसी मुनासिबत से इस सारे इलाके को हुदैबिया कहा गया। ये बहुत बड़ा इलाका है। उलमाए किराम लिखते हैं कि इसका कुछ हिस्सा हरम में है और कुछ हिस्सा हिल्म में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर पहुँचे तो आपने सबसे पहले खराश इब्न उमय्या अल खुज़ाई को मक्के भेजा ताकि वो जाकर पैगाम दे दें कि यहाँ पर हम उम्रा करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए। वो वहाँ पहुँचे तो मक्का वालों ने उनकी सवारी को कत्ल कर दिया और उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। बड़ी मुश्किल से वो जान छुड़ाकर वापस आए। दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातचीत करने के लिए हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजना चाहते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के हबीब, एक मशवरा मेरा ये है कि आप मेरी जगह उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को भेजिए। अहले मक्का के दिल में मेरी बनिस्बत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की इज़्ज़त और एहतराम ज़्यादा है और वहाँ पे मेरे हिमायती भी कम हैं और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की हिमायती ज़्यादा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया तो आपने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को बातचीत करने के लिए, नेगोशिएट्स करने के लिए आपने यहाँ से भेज दिया मक्का। यहाँ से मक्का भेजने के दो मकसद थे। पहला मकसद कि मक्का वालों को खबर मिल जाए कि हमारे पास में हथियार नहीं है, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम उम्रा करने के लिए आए हैं। और दूसरा मकसद ये कि जो कमज़ोर मुसलमान, कमज़ोर सहाबा किराम जो किसी बिना पर हिजरत नहीं कर सके थे, उन तक ये अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंच जाए कि तुम सब्र तहम्मुल के साथ रहो, अनकरीब मक्का पर इस्लाम का परचम लहराने वाला है, तो तुम सब्र के साथ रहो, अनकरीब मक्का फ़तेह होने वाला है। ये दो मकासद थे। जब वो मक्के पहुँचे तो उनको कैद कर लिया गया और ये अफवाह उड़ा दी गई कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को शहीद कर दिया गया। जैसे ही ये झूठी खबर यहाँ पर पहुँची, सहाबा किराम इंतहाई मगमूम हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मगमूम हुए और यहीं पर एक दरख्त के नीचे बैठकर आपने सहाबा किराम से बैत ली। ये जो बैत हुई ये कोई मामूली बैत नहीं थी, ये पहली बैत ऐसी होने जा रही थी जो जान की बाजी पर थी। इससे पहले जो बैतें होती थी वो अमल नेक साले पर होती थी, मामलात पर होती थी। ये पहली बैत ऐसी होने जा रही थी कि जिस्म के अंदर आखिरी कतरा रह गया तब भी लड़ते रहना है। जब तक जिस्म में आखिरी कतरा भी रहेगा हम तब तक लड़ते रहेंगे। सबसे पहले बैत शुरू हुई। सबसे पहले अबू सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके हाथों पर हाथ रखकर बैत की, फिर एक के बाद एक सहाबा किराम ने बैत की। जब सब की बैत मुकम्मल हो गई, इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। ये मामूली बैत नहीं है। इस बैत की तारीफ़ और इस बैत करने वालों की तारीफ़ सूरह फ़त्ह आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है। क्या मोहम्मद जो दरख्त के नीचे आपके हाथों पर बैत कर रहे थे, जो दरख्त के नीचे बैठे आपके हाथों पर बैत कर रहे थे, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए और अल्लाह ने उनके दिलों का हाल जान लिया है। अल्लाह ने उनके दिलों में झांक के देख लिया है कि उनमें से कोई भी मुनाफिक नहीं है। अच्छा, ये जब बैत मुकम्मल हुई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि अगर उस्मान के शहीद होने की खबर गलत साबित हुई, झूठी साबित हुई, तो उस्मान तो इस बैत से महरूम हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, सबके बैत करने के बाद में आपने सीधा हाथ ऊपर उठाया और अपने उल्टे हाथ पे, अपने बाएं हाथ पे रखा। दायां हाथ आपने उठाया और बाएं हाथ पे आपने रखा और कहा कि ये हाथ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की तरफ से है और मैं उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की तरफ से बैत कर रहा हूँ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को भी इस बैत में शामिल कर लिया। तो जैसे ही इस बैत का इल्म मक्का वालों को हुआ, उन लोगों ने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया था घबरा के, और उनको पेशकश भी दी कि अगर आप चाहो तो आप तवाफ़ कर लो, आप उम्रा कर लो। तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक तवाफ़ नहीं किया और मैं कर लूँ। जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा। तो वो वहाँ से वापस आ गए। जैसे ही इस बैत का मालूम हुआ, इस बैत का इल्म हुआ मक्का वालों को, तो वो लोग घबरा गए कि मालूम था बदर के अंदर क्या हाल हुआ था। वो लोग घबरा गए और एक के बाद एक दीगर को बातचीत करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। सबसे पहले बुदैल इब्न वर्का को भेजा, उसके बाद
अरवा इब्न मसूद को भेजा, उलैस इब्न अलकमा को भेजा और मिकरस बिन हफ्स को भेजा। इन चारों के ऊपर दोनों तरफ के फरीकैन राज़ी नहीं हुए। आखिर में 5वें नंबर पर सुहैल बिन अम्र आए तो दोनों तरफ के फरीकैन राज़ी हुए। अब ये बैत के बाद एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट को कहते हैं सुलह हुदैबिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से सुलह की और मक्का वालों की शर्तें मानते हुए आपने सुलह की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो सुलहनामा, जो एग्रीमेंट लिख रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एग्रीमेंट लिख रहे थे। तो अहले इस्लाम के मवाफ़िक के हिसाब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ऊपर लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सुहैल बिन अम्र ने टोक दिया, कहा बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखो। वो लोग बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिख दो। तो बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखा गया। आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने लिखा कि ये मुआहदा, ये एग्रीमेंट लिखा जा रहा है मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है। तो सुहैल बिन अम्र ने फिर टोक दिया कि अगर हम आपको रसूल तस्लीम कर लेंगे तो हमारा आपका झगड़ा क्या है, तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख दो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूँ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला भी हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत पर कुर्बान जाएँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये मोहब्बत के मारे, अदब के मारे मुझसे नहीं हो सकेगा। तो आपने कहा कि बताओ अली कहाँ लिखा है, और आपने अंगूठे से उसको मिटा दिया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखाया। हाजा मा काज़ा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हाजा मा काज़ा अलैहि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये आपने करवा दिया। एग्रीमेंट लिखा जाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एग्रीमेंट लिख रहे थे। पहली शर्त उन लोगों ने क्या रखी, देखो कितनी सख्त शराइत थी, सब हालत एहराम में यहाँ पहुँचे थे। पहली शर्त उन लोगों ने रखी कि इस साल यानी कि अभी कोई उम्रा नहीं करेगा। जो आपने सवारियां लाए हैं अपना हलक करो, सवारियां ज़ुबा कर दो और यहीं से वापस लौट जाओ। अगले साल आना, अगले साल जब आप आओगे तो आइंदा साल मक्का वाले 3 दिनों के लिए मक्का खाली कर देंगे, आप लोग आना और उम्रा करके चले जाना, उम्रा करके चले जाना। ये पहली शर्त थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मान लिया। दूसरी शर्त कि अगर कोई ईमान कबूल करके मक्के से मदीना जाएगा तो उसे वापस करना होगा, और अगर कोई मदीने से मक्का आएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। ये जितनी सारी शर्तें थी ये सारी की सारी अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ थी बज़ाहिर तौर पर, लेकिन इसमें अल्लाह की क्या मसलहत थी अल्लाह ही जाने और अल्लाह का रसूल जाने। आपने कबूल किया। अब जब ये लिखा जा रहा था कि कोई मक्के से मदीना जाएगा तो उसे वापस करना होगा, तो सुहैल बिन अम्र के ही बेटे अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला जो ईमान कबूल कर चुके थे, कैद में थे, किसी तरह अपनी बेड़ियों के साथ यहाँ पर पहुँच गए। तो जैसे ही सुहैल बिन अम्र ने अपने बेटे को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि लो मोहम्मद, इम्तिहान का वक्त तो शुरू हो गया, अबू जिंदल को हमारे हवाले करो, अगर सुलह चाहते हो तो अबू जिंदल को हमारे हवाले करो। अब देखो ज़रा तसव्वुर करो कि कितना वो वक्त कितना नाजुक होगा अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि इतनी तो गुंजाइश रखो कि अभी सुलह, अभी एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हुआ, दोनों फरीकैन के साइन स्टैम्प नहीं हुए अभी, तो इतनी तो गुंजाइश रखो। कहा नहीं, अगर तुमको कंप्लीट करना है, इसको पूरा करना है, मुकम्मल करना है, तो अबू जिंदल को हमारे हवाले करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन अबू जिंदल को उनके हवाले करना पड़ा। वो एक अलग दास्तान है कि कैसे अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ से लेकर 2 लोग पकड़कर मक्का की तरफ ले जा रहे थे। तो अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है दोनों में झगड़ा लगा दिया तलवार के ऊपर से कि किसकी तलवार बेहतर है, और फिर वो वहाँ से फ़रार होकर यम्बू चले गए। अब जो यहाँ से ईमान कबूल करते तो एग्रीमेंट के तहत मदीना नहीं जा सकते थे, यम्बू पहुँचना शुरू हो गए लोग। जब एक तादाद जमा हुई यम्बू में, तो मक्का वाले तिजारत करते थे मुल्क शाम से, और वो रास्ता यम्बू की तरफ से होकर जाता था। तो वहाँ पर जो लोग जमा हुए, अब उनके जो काफ़िले आते थे उनके अंदर रुकावट डालना शुरू किए। तो ये जो शर्त रखी गई थी कि जो ईमान कबूल करके मक्का से मदीना जाएगा उसे वापस करना होगा, तो इस शर्त को मुस्तरद कर दिया गया कि जो मक्के से मदीना जाएगा। तीसरी शर्त ये रखी कि 10 साल तक के कोई जंग नहीं होगी, कोई हथियार नहीं उठाएगा, कोई खयानत नहीं करेगा। हर कबीले को ये हक हासिल होगा कि दोनों फरीकैन में से जिसके मुआहदे में शामिल होना चाहे उसके साथ शामिल हो सकता है। तो ये शर्तें थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम यहाँ हैरत में थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यहाँ तक कह दिया था कि क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं। सारी ज़िंदगी उनको इस बात का अफसोस रहा कि मैंने उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रा तल्ख़ लहजे में बात कर ली थी। सहाबा कराम को क्या लग रहा था
صحابہ کرام کو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحم دل ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ ہماری بیویاں بیوہ ہوں، ہمارے بچے یتیم ہوں، اس لیے آپ ایک کے بعد ایک شرطوں کو مانتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرطوں کو مانا، ایگریمنٹ مکمل کیا، اور آپ خیمے میں چلے گئے۔ سب سے کہا کہ حلق کر لو اور اپنے جانور ذبح کر دو، اور آپ خیمے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام انتہائی مغموم تھے۔ جب آپ اندر گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر جائیے، میدان میں آپ کھلی جگہ پر آپ حلق کیجئے، جانور ذبح کیجئے، آپ کا دیکھ کر سارے لوگ کر لیں گے۔ تو آپ کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ باہر آئے، کھلی جگہ پر بیٹھے، آپ نے حلق کیا اور اپنی سواری کو ذبح کیا، جو جانور آپ نے ساتھ میں لایا تھا اس کو ذبح کیا، اور پھر آپ کا دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے حلق کر لیا، کچھ لوگوں نے قصر کیا اور یہیں سے واپس لوٹ گئے۔ اب جب یہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی اور واضح فتح آپ کو دے دی۔ ظاہری طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایگریمنٹ مکہ والے ہم کو دبا کر یہاں سے چلے گئے، مکہ والے اپنی شرط منوا کے ہم کو یہاں سے چلے گئے، لیکن اللہ نے اس کے پیچھے کیا مصلحت رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت سے لے کر تو ہجرت تک، جب آپ نے ہجرت کی کتنے سال یہاں پہ رہے آپ؟ 13 سال۔ 13 سال یہاں سے مکہ گئے، مکہ میں صلح حدیبیہ آنے تک کتنے سال مدینہ منورہ میں تھے؟ 6 سال۔ تو 13 سال یہاں پہ اور 6 سال وہاں پہ، کتنے سال ہوئے؟ 19 سال۔ اور یہاں پہ کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ 1400 یا 1500۔ لیکن صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو کتنے آپ کے ساتھ میں آ رہے تھے؟ کتنے کا لشکر آپ کے ساتھ آ رہا تھا؟ 10,000 کا۔ تو 19 سالوں میں 14 یا 1500 لوگ آپ کے ساتھ میں تھے، اور صرف 2 سالوں میں 8,500 لوگوں کا اضافہ ہوا۔ اسی کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی اور واضح فتح دے دی۔ ہوا کیا کہ جب جنگیں بند ہوئی، لڑائیاں بند ہوئی، تو کفار مشرکین کو مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے قریب ہونے کا موقع ملا، ان کے معاملات سمجھنے کا موقع ملا، ان سے تعلق بنانے کا موقع ملا۔ تو جو غلط فہمیاں ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بٹھائی گئی تھی وہ صاف ہوئی، اور اسلام کی اچھائیاں ان پر ظاہر ہوئی، کہ جو ان کا مائنڈ واش کیا گیا تھا اسلام کے خلاف وہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی، تو تیزی کے ساتھ ایمان میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ تو 13 سال اور پلس 6 سال، 19 سالوں میں 1400 یا 1500 آپ کے ساتھ میں تھے یہاں پر، اور صرف 2 سالوں میں 8,500 لوگوں کا اضافہ ہوا۔ اسی کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب یہاں پر مکہ والوں سے لڑائی بند ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے ملکوں کی طرف آپ نے جائزہ لینا شروع کیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے حدیبیہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے صلح فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں ہمارے لیے دیں اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بتائی ہے، اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم اس زندگی کو فالو کریں۔ جن قربانیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو پہنچایا، ہم ان قربانیوں کا احساس دل میں رکھتے ہوئے اپنے دین کی قدردانی کرنے والے بنیں۔ اب جن لوگوں نے احرام لایا ہے، یہ بازو میں مسجد ہے، واشو میں پہلے عصر کی نماز بھی پڑھ لو، پہلے احرام باندھو اور 2 رکعت احرام کی نماز پڑھنا، تحیۃ الاحرام۔ کو دیکھتا جاؤں، لگے پائے نبی جس جاؤں سے میں چومتا جاؤں، کبھی وادی کبھی میدان، کبھی کوثر اور صحرا، بیاں کرتے گزر